আসসালামু আলাইকুম আন্না সৈয়দ নূর আর বাহান্ন মোহাম্মদ সৈয়দ আবু নাম বলিল আমি 1200 আর 2024 सालामध्ये स्कूल गेला 50 सालामध्ये इंजुरी होणार बाद तुम्हारा दावा औषध गज्जे गज्जे तुम्हारा बड़ा बड़ा वेतन देने बेतन दे तो दो बाद तू 30 तारीख क्या कन जान पीडीबी सोशल मीडिया मा दियो yang खेला दियो यान गो आरबाई गेल बिडी बिडी बल्लाई बिडी यान साथे ভাই দিলাম কেমন করে মধ্যে মানুষ বা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে আর মানুষের দাহাই দিয়ে আই বাতু কম বিড়ি বিলই এবারে কিছু মানে আই টেমসা লই দিবাল্লা বলি ওরে যাচ্ছে আই বিড়ি লই ইয়ান আল্লাহ বলি যাচ্ছে আতু মানে ইয়ান গল্লতে তাহলে গল্লতনের জরিয়া যাচ্ছে আই ওনারা পুরা কমতন মাপসাই তুমি ইন্দিল্লা বাটফাড়ি গরদ দহ দিনত নেড় তোমরা ইন্দিল্লা বাটফাড়ি আর গরিবানে ইয়ানো তু ফুরা রোহিঙ্গা কমর তু বুঝা ফুরিব দে এ যেদুন তশকিলা যাইবাল্লা ফুসা লাগের बाद इंजुरी हो फैसा लगे हो लम्बर दीदियों ठिया फैसा दीदियों ठिया फैसा भरी लो इन बेकुम बाटपाड़ी या बाटपाटा इतारा इंदिल्ला गरीरे इबार इंजुरी हो इबारे दाबाइयो गज्जे बाद बड़ा बड़ा बेतन देर दनर बाद अदे फैसा है बल्ला बोली सोशल मीडिया तू इबा जाइयो या बाटफाड़ी गरीरे इन गज्जे दिया तेले तुम्हारे इंदिल्ला बाटफाड़ी और हनुकिन नगर हन Ubariano. Orang ini dapat paling ar, goriban